सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोग भी पूनम को कमेंट करके बर्थडे विश करना। जा दिखाने गई और व्लॉग हाय बोले ना फुल टैक्सी फुल टैक्सी व्लॉग नाइट। वेलकम बैक टू माय चैनल आई सावरिका। तो आज है मेरी प्यारी बहन का बर्थडे, तो इसलिए मैं जा रही हूँ केक खरीदने। तो चलिए आप लोग भी। पूनम लिखे दिन PUNAM। सो गाइस मैंने केक ले लिया है और अभी मैं घर पे रख के सीधा जाऊँगी क्लास पे और उसके बाद आके शाम को हम सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे हमारे कुछ पार्सल्स आए थे नायका से। कुछ दिन पहले नायका पे चल रहा था समर सुपर डेज और उसमें हमने बहुत कुछ ऑर्डर किया था। सो वही हम खोल के देख रहे थे और इसलिए मैंने ये वाली क्लिप भी ऐड कर दिया। দুটা জিনিসের জন্য এত বড় বাস্কেট। वाओ কালারটা দেখছো, বড় দেখছো? इतना बड़ा कलर क्या है ये? অ্যালান ট্রুমান एलन ट्रूमन। ये क्या है? ব্রাশ। और ये इसमें दो ही है। नाइस। এটা হবে তো? ও এই যে পাউচটা সুগার পাউচ। नाइस। ये क्या है? पैलेट का। हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। छोटा मोटा डेकोरेशन किया है और नीचे भी कुछ बैलून्स रख दिया है। तो अभी हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो इसीलिए मैंने ये वाली काफ्तान पहन लिया। और बाय द वे हम आज तीनों ही काफ्तान पहने हैं, तो वो लोग अभी रेडी हो रहे हैं, तो कुछ देर बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये भी आया है पूनम को बर्थडे विश करने। हाय। सो गाइज़ ये है हमारे न्यू फैमिली मेम्बर और कुछ दिन पहले मेरी व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, तब ये बहुत छोटी थी और अब देखिए कितनी बड़ी हो गई है। अभी हम नीचे जा रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड को केक देने, तो चलिए। তারা কোথাও যাস না, বৃষ্টি হয়েছে। सो तब गार्ड अंकल कहीं पर गए हुए थे, इसलिए हमें दिखा नहीं। सो इसलिए हम ऊपर चले आए और हम केक को फ्रिज में रख दिए थे और अगले दिन सुबह उनको दे दिए। तो गाइस आप लोग भी पूनम को कमेंट करके बर्थडे विश करना और लाइक अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है भैया, और कुछ नहीं है। चलो सेलिब्रेशन तो हो गया, तो चलो सुबह आप लोगों के साथ मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बज रहा है सुबह के 5 और इतनी जल्दी हम क्यों उठे हैं कुछ ही देर में आप लोग को बताती हूँ। अभी आप लोगों को बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो आज हम जाने वाले हैं कोलकाता और मैं पहली बार कोलकाता जाने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। और अभी हम लोग को ट्रेन पकड़ना है, तो
हम ट्रेन से ही जाने वाले हैं और इसलिए हम सीधा जाएंगे स्टेशन। तो चलिए निकलते हैं जल्दी से। तो गाइस हम ट्रेन में उठ गए हैं और अभी कुछ ही 6:35 में ट्रेन छोड़ने वाली है। सो गाइस ट्रेन छोड़ दिया है और अभी हम फाइनली जा रहे हैं कोलकाता एंड आई एम टू मच एक्साइटेड। অনুগ্রহ করে সবসময় ফেস মাস্ক পরুন, অন্যথা মাস্ক না পরার জন্য যাওয়ার এই ট্রেনটি পরবর্তী স্টেশন सो यहाँ पे हम बहुत दिनों बाद लोकल ट्रेन में चढ़े थे और मुझे बहुत पसंद है लोकल ट्रेन में चढ़ना। और मेरी तरह किस किस को लोकल ट्रेन में चढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। एंड इतनी दिनों तक ट्रेन की झालमुड़ी हमने बहुत मिस किया। सो या এবং ছাদের উপরে ভ্রমণ করবেন না। सो हावड़ा स्टेशन में उतर के भैया हमें लेने आए थे और उसके बाद हम लोग बस पकड़े, एसी बस। ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। व्लॉग हाय बोले ना। इको पार्क है। খাবো সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন টিকিট কাটা আছে। লঞ্চ ওটা আমরা লঞ্চ করে যাবো না? ওয়াও টাইম থাকলে নাইলে টাইম থাকলে অত লঞ্চ করে আমরা ওটা দিয়ে গেছিলাম। গাড়িতে এসেছি না সেই ব্রিজটা হলুদ ট্যাক্সি। হলুদ ট্যাক্সি যাও না, এই ব্রিজটা নিচে না, ওই ব্রিজটা নিচে। হ্যাঁ बाबूलिया जी हम बस से उतर गए हैं और अभी हम जाएंगे सिटी सेंटर 2। কোনটা এটা? চলে এসছি তাহলে। দাঁড়িয়ে দাদা तो गाइस हम पहुंच गए हैं सिटी सेंटर 2। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। वाह এদিক দিয়ে আমাকে ধরলি না, যে আমাকে ধরলি, আমার পাতা চলতে चल चल gimana?
यहाँ पे आके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। और एक्चुअली यहाँ पे आने का रीज़न क्या है मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक्चुअली पूनम को बहुत मन था यहाँ पे आके बर्थडे सेलिब्रेट करने का, सो इसलिए हम आए हैं। और वो हमारे भैया है पी मोनी के बेटा, यहाँ पे नौकरी करते हैं, सो इसलिए वो हमें घुमाने लेके आए हैं। और हमें तो यहाँ का कुछ पता है नहीं, हम पहली बार आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आज उसने छुट्टी लिया है ऑफिस से, सो तभी हम आ पाए हैं। यहाँ पे इतनी सुंदर हवाएं दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहली बार आए हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइज़ अभी हम जाने वाले हैं बारबेक्यू नेशन। और पूनम को बहुत मन था कोलकाता में कुछ अलग तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करने का, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। মানে আপনাদের 40 টা থাকবে, একটা জায়গা থাকবে, ওটার মধ্যে আপনার পার গ্লাস 1 টাকা করে পে করতে হবে। মানে এটা সবার ফেস্টিভ্যাল চলছে, আনলিমিটেড ড্রিঙ্কস আছে, মানে শুধু 1 টাকা করে পে করতে হবে পার গ্লাস। একটা ওই ব্লু মইতো আর একটা লাইম সোডা। আর তোমার টেস্ট লাইন ছোটো যেটা আছে লেডি সেটা ওয়াটার দিয়ে বানাবো। তুমি কোনটা বললে? টেস্ট লাইন সোডাটা হচ্ছে খালি সুগারটা সুগার দেবো না, সল্টেড স্যার। লেডি ইন রেড একটা, মানে মানে রেড ইন রেড, একটা আর ফ্রেশ লাইম, না না লাইম সোডাটা না, ব্লু মইতো, ব্লু মইতো আর লেডি ইন রেড। ওকে, স্যারের জন্য ফ্রেশ লাইম সল্টেড সুগার। মানে লেবু থাকবে, এটা কি পাপড়ি চাট? ওখানে কিছু একটা হবে। ফাইনালি আর ইউ হ্যাপি? শুধু খান্না দিলে হয়ে যাবে, বলবি তো? আর কিছু হ্যাপি নয়, হ্যাপি নয়, এত কষ্ট করে আসলাম। দেখি পানিপুরি বাইরে খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে, আমার মাঝে হচ্ছিল। এখানে 3 রকমের সস আছে, টামারি, মিন্ট চাটনি, গার্লিক রোল, সেগুলোতে ট্রাই করুন, ভালো লাগবে। একটু রেখে দিন, আমি বাকিগুলো সার্ভ করে দিই। তোকে দিচ্ছি তোর পাস্তা স্যার এটা কালকে ফিশ স্টিক আছে, সার্ভিস করে দিচ্ছি। এটা চিকেন টিক্কা। ভিডিও রেখেছিস ভালো করে পাস্তা ট্রাই করলে হতো না একটু? কোথায় লাইভ কাউন্টার কি বলছো? একটা রেড সোডা আর একটা তুই বলে দিলে ওরা বানিয়ে দেবে। এটা কি? ওই তো লেখা থাকবে ভেজ রাখবে লেখা। তুই সরা খাচ্ছ? তুই খুলে দেখা। এটা কি আছে? ওই যে পাশে লেখা আছে কাশ্মীরি তড়কা আলু, হাক্কা নুডলস, গোবি মাঞ্চুরিয়ান গ্রেভি। এটা ভেজ দাম বিরিয়ানি। এটা কি আছে? পেট দিয়ে খেতে হবে। এটা কি বিরিয়ানি তাই না? ভেজ 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 খাবো না। ওদিকটা কাটিংটা দেখ কত সুন্দর না? এটা
নিয়ে নে লাল মাছ নিয়ে নে মটন না এখন না ওই যে ও নিচ্ছে যে দমকা মুর্গ এগ ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন কেরালা স্টাইল ফিশ কারি এগ কারি মনে হয় এগ খারা মশলা আর দম বিরিয়ানি দেখ হ্যাঁ। যা পড়েই গেল তো ওটা অতটা খুলে না ভাই আর না 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 তুলে দে না পারছিস না করে দিবে সরে যা চ আমি বলছি ভেজে কেন নিচ্ছিস নন ভেজে নিবি ভেজে নিবি ওটা দরকার নেই এটা নিবি এখানে পনির বাটার মশলা একটু করে নে একটু একটু করে নে একটা একটা দুটো নেন কেন একটু করে একটা সাজিয়ে নে ভালো করে একটু করে ট্রাই করি নাকি তারপরে হ্যাঁ নুডলসটা বেশি করে নে আর নয় এটা একটু নে। 2 পিস নিয়ে নাকি ওটা মাঝখানে ঢুকে এই নুডলসের ওপরে নেয় ঠিক আছে এটা দরকার নেই এখন চ এদিকে যাবি ওইদিকে চ হ্যাঁ তুই প্লেটটা নিয়ে নিবি চো और ये है रेड सॉस पास्ता एंड वाइट सॉस पास्ता जो पूनम की स्पेशल डिमांड पे उन लोगों ने बना के दिया था আমি তো খাই না মাটন তুই দেখ একটা পিস নিবি স্মেলটা দারুণ আসছে এটা 2 পিস নিবি তাড়াতাড়ি নিয়ে লোকে ঠান্ডা হয়ে যাবে নে নে হ্যাঁ ওই একটু করে নে অতটা করে কেন নিচ্ছিস জাস্ট টেস্ট চিলি চিকেনটা নে না নো নে 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 মনে হবে নে 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 মাছ মাছ দরকার নেই ট্রাই করবো বিরিয়ানি ওটার জন্য তাহলে আমি আলাদা প্লেট নেবো আমি আর এখানে নিস না এখানে আমি আলাদা প্লেট নিচ্ছি তাহলে নে আমি ধরছি
জলদি করে আয় করছি। কি নিচ্ছ? জলদি করে নে। বেশি নিস না, বেকার খেতে পারবি না। এটা এখানে নামিয়ে দিতাম। লেবু লেমন বলছে, দেখি এগুলোর একটা ফটো তুলছি। ভিডিও করেছি ভালো। এটা এটা পিনাট পটেটো ব্ল্যাক চানা, এটা মনে হচ্ছে ভালো টেস্ট হবে। দেখ টেস্ট কর কেমন লাগে। কি লিফি স্যালাড, ওকে। এটা কি আছে? সবগুলো একটা করে টেস্ট করে। এই পাস্তা দিয়েছে না? নে নে, তরমুজ আছে, তরমুজ একটা নে পিস। তাহলে এটা নে, রায়তা ফর বিরিয়ানি নিয়ে নে पासे। और ये वाली प्यारा सा केक उन लोगों ने दिया था और बहुत ही क्यूट तरीके से उन लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। दाঁড়াতে হবে নাকি? পেস্ট্রি নিবি? এটা ট্রাই করবি? হ্যাঁ ট্রাই কর। খেতে পারবি? পেট পুরো ফুল হয়ে গেছে। এটা এটা ট্রাই কর। এটা কি নেবো? কোনটা? একটা নে, এটা রেডটা নে, রেডটা। এটা কি রে? সহি মিঠা। খেতে পারিস। খেয়ে দেখ। ফ্রুট কাস্টার্ড। পুনম এদিকে আয়। বাহ, খালি এটা হেভি সাজালে তো। কি সুন্দর লাগছে। দুটি নি, বেশি নিস না। আইসক্রিম নে। এটা আলাদা, ওটা আলাদা। একই একই। আঙ্গুরি গোলাপ জামুন আর মুগ ডাল হালুয়া, না তো কি সব জানা আছে? ও এরকম করে। এটা আলাদা। বাস ঠিক আছে, চল। কত সুন্দর লাগছে তোমার প্লেটটা। দেখি পেঁপে চ করছি। আরো বাটি? পরে এসে নি। পরে ধরে চল। না না এখনই নে না। আইসক্রিম কি একটা ফ্রুট কাস্টার্ড পুরোটা ভালো করে নে। না না না, আরে খাবো। ট্রেনে উঠলে ঠিকই ফোন করবে। ওই পান যেগুলো সব নিয়েছিল সেগুলো আশা করে নিই। মালাই কুলফি। চকলেটটা একটা নেবে। আমাকে মালাই কুলফি একটা চকলেট কুলফি, তোরা কি নেবে? চকলেট কুলফি, পান পান কুলফি, কুলফি। আর কিছু না, আর কিছু না। মালাই স্ট্রবেরি কুলফি ট্রাই করবে না? ম্যাঙ্গোটা ট্রাই করো। স্ট্রবেরি আমাদের বল।
একটা একসাথে সবাই আলাদা আলাদা ট্রেনে গোটা তো খাবো না। পুরাই ভর্তি হয়ে গেছে। চকলেট একটা নিয়ে যা, তুই ম্যাঙ্গো নিয়ে যা। চকলেট একটা ম্যাঙ্গো, না না ম্যাঙ্গো আমরা নেবো। আমি ম্যাঙ্গো খেয়ে নেবো। হ্যাঁ তুই এটা খেয়ে নিবি, আমি ম্যাঙ্গোটা খেয়ে নেবো। চকলেট একটা ম্যাঙ্গো একটা, চকলেটের দরকার নেই, একটা পান। পান একটা ম্যাঙ্গো। এটা দেখো। गाइस हमारा खाना हो गया है और अब हम यहाँ से निकलेंगे, पेट फुल हो गया है। तो गाइस हम निकल गए हैं और हमने कैब बुक कर लिया है। टाटा हमारे को रेस्टोरेंट टाटा सिटी सेंटर। सो आने के टाइम हमने कैब बुक कर लिया था और सीधा चले गए हावड़ा स्टेशन, क्योंकि वहाँ से हमें 4 बजे की ट्रेन पकड़ना था। इसलिए इस बार हम लॉन्च पर नहीं चढ़ पाए, बट कोई बात नहीं, अगली बार हम जब भी आएंगे तब लॉन्च पर हम ज़रूर चढ़ेंगे। सो ये जो जर्नी है मेदिनीपुर टू कोलकाता एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। सो आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।